बंधु माने आपण एक नूतन आरंभर द्वार देश अछंती प्राय पुनर्जन्म परी आपणक राशि अधिपति आपणक गुरुत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने को जाउछंती। आपणक मध्यरे एक आध्यात्मिक परिवर्तन आरंभ हेब। आपण पुनर्जन्म परी एक अनुभव करुछंती जहा आपण पूर्वरु अनुभव करि पारुथिबे। आपण एक आध्यात्मिक आकर्षण अनुभव करुछंती। पूजा रीतिनीति एवं मंदिर दर्शन प्रति आपण अधिकरु अधिक आकर्षित हेउछंती। गत किछि दिन धरी आपण धार्मिक व्यक्ति मानकु भेटिछंती एवं आध्यात्मिक समावेश किंबा धार्मिक समारोह रे बहुत उत्साहर सहित अंशग्रहण करिछंती। आपणक भितरी सात्विक प्रकृतिर भावना प्रबल हेउछि एवं आपण योग प्राणायाम एवं आध्यात्मिकता प्रति आकर्षित हेउछंती। तथापि एक अजଣା नकारात्मक शक्ति आपणको घेरी रहिथिबा परि मने हेउछि। आपणको एपरि लागि पारे जेपरि आपणको बुद्धि को चापी दिया जाउछि किंबा बंधा दिया जाउछि। आपण आपणको निजस्व टंका पाई पारु नाहंती किंबा एहा आपणक पॉकेट रु खसी जाउछि। आपण निद्राहीनता शारीरिक असुस्थता आरंभ हेबा एवं आपणक जीवन शक्ति एवं शक्ति स्तर ह्रास पाइबा परि समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। एहा सहित आपण निज शब्दर प्रतिकूल प्रभाव भोगुछंती जोठारे लोक माने आपणक शुभ उद्देश्य रखिथिबा वक्तव्य को मध्य भूल भाबरे व्याख्या करंती। आपण एक अद्भुत अस्थिरता चिंता एवं एक अभ्यंतरीण शून्यता अनुभव करुछंती। भिड़रे मध्य एकाकी अनुभव करुछंती तथापि एकाकीतारे शांति एवं खुशी पांती। एपरिकी निज सहित कथबार्ता करुछंती। जदि आपण एपरि कोनोसी दिव्य संकेत पाइछंती तेबे आमको मंतव्य रे जणांतु। आपणक जीवन रे प्रमुख आध्यात्मिक परिवर्तन घटुछि। एही परिवर्तन गुड़िकर दृढ़ संकेत सहित जहाँ आमे कार्यक्रम रे परे आलोचना करिबो। आमे एही परिवर्तनर परिणाम वर्तमानर ग्रह संरचना एवं आपणक उपरे सेमानकर निर्दिष्ट प्रभाव विषय विस्तृत भाବରେ आलोचना करिबो। दयाकरी कार्यक्रम को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने आसंतु आमे 5टी प्रमुख संकेत एवं सेमानकर प्रभाव विषय आलोचना करिबा। तो प्रथम संकेत आपण वर्तमान कोन अनुभव करुछंती ताहा सह जड़ित यह एक आध्यात्मिक चिन्ह। तेणु यहाको गभीर भाବରେ बुझिबाकू चेष्टा करंतु। आपणक हृदय उपरे हाथ रखी निजको पचारंतु किछि समय पाई हुए तो गत मास 15 दिन किंबा समान समय आपण अनुभव करिसंती कि आपणकर जीवन आपणक पाई अपरिचित होई गलानी। अर्थात घर लोक दुनिया एवं आपणकर जीवन परिस्थिति ठीक समान रहिछि तथापि सब किछि अपरिचित लागुछि। आपण अनुभव करुछंती जेपरि एही दुनिया रे आपणकर कोनोसी उद्देश्य नाही। आपणक भितरे एक भावना सृष्टि हेउछि जे जीवन सहित आपणकर संपर्क जेमिति क्षीण होई जाउछि। जीवन प्रति हताशा एवं अनाग्रहर एक गभीर भावना मूल पोछि नेउछि। आपणकर मन को तिक्तता एवं नकारात्मकतारे पूर्ण करुछि। ध्यानर सहित शुणन्तु एहार आध्यात्मिक कारण कौन, एहा एपरि काहेकि अनुभव करुछि, एथिरे भलो अछि ना खराब। ध्यानर सहित शुणन्तु जेतेबेले आपण अनुभव करुछंती जे आपणक चारि पाखरे थिबा सब किछि अपरिचित होई गलानी अर्थात आपणकर निकटतर लोक माने आउ निजर मने हेउ नाहंती, आपणकर खुशी आउ आपणकर मने हेउ नाही एवं आपणकर घर मध्य आउ निजर मने हेउ नाही। जेतेबेले आपण सब किछि उपरे नियंत्रण हराई बसिछंती एवं आपण एकाठिया होइछंती नीरवरे केवल देखुछंती आपण जहा करुछंती ताहा विफल हेउथबारु कार्य करि पारु नाही। एपरि मुहूर्त रे एहा दुनिया परिवर्तन होई नाही, आपण ही परिवर्तन हेउछंती। एहा केवल एही परि घटे जेतेबेले एक परिवर्तन आरंभ हुए। यह एक प्रमुख परिवर्तन एक गभीर जीवन परिवर्तनकारी परिवर्तन किंबा एक नूतन जीवनर आरंभ। समग्र विश्व अपरिचित अनुभव करने को आरंभ करे। सबकिछि विफलता आड़क गति करुवा परि मने हुए
କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସବୁକିଛି ଭିନ୍ନ ମନେ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଭଳି। ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ମନ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଘଟୁଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାବନା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ବାହାର ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ଏକାକିତାର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭିତରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକାରର ଆରମ୍ଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର ଘଟଣା, ପୁରୁଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ହେଉଛି ଅଭିଭୂତ ହେବାର ସେହି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବନା, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ଟାଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ମୂଳତଃ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବଧାନର ଅନୁଭବ। ଆପଣ ଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଆପଣ ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଏହି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟମାନ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ରେଚନ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗୀ ଏବଂ ଋଷିମାନେ ଏହାକୁ ରେଚନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହା ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଭିତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା କିଛି ନୂତନ ଭାବନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଥରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ହଠାତ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ, ଶତ୍ରୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏପରି ଆଚରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା। ତଥାପି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାଗ୍ୟର ନିୟମ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ସେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା କରେ। କେବଳ କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର, ପତି କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମେ ଏହାକୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ପ୍ରତି, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛୁ। ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମେତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଶକ୍ତିକୁ କଏଦ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ମଣିଷ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଯଦିଓ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ
तो बंधु माने आपणक चारि पाखरे थिबा दिव्य आत्मा माने जाणीशुणी जने निर्दिष्ट व्यक्ति को आपणक ठारू दूरेई रखि पारंती कारण सेमानंकर आध्यात्मिक स्तर आपणक ठारू बहुत तळे अछि एवं आपणक जीवन रे सेमानंकर उद्देश्य पूर्वरु पूर्ण होई सारिछि। फलस्वरूप आपण जेते चाहिले मध्य आपण सेमानंकु जीवारु अटकाई पारिबे नाही। आपण जहा करंतु ना काहेकि सेमाने चली जिबे स्वाभाविक भावरे सेमानंकर प्रस्थान आपणकु जंत्रणा एवं कष्ट देव। आपण एही संकेत पाइछन्ति कि परवर्ती संकेत हेउछि आध्यात्मिकता प्रति एक गभीर आग्रह किंबा आकर्षण। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले आपण कोनोसी मंत्र शुणुछन्ति किंबा जप करूछन्ति सेतेबेले आपणकर मन शांत होइछिबो। जेतेबेले आपण दुखित किंबा अस्थिर अनुभव करिवे सेतेबेले आपणकर कुलदेवतांक पाखकु जिबा किंबा मंदिर परिदर्शन करिबा पई चिंता आसीबो। विश्वास करी जे आपण सेठारे शांति पाइबे एवं प्रकृत रे आपण सेठारे शांति मध्य पांती। एही गभीर आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रमाण करे जे आपण आभ्यंतरीण भावरे परिवर्तन होइछन्ति। आपण अधिक परिपक्व एवं पवित्र होई जाइछन्ति एवं आपण परिवर्तन पाई प्रस्तुत। वर्तमान पंचम संकेत जहा बहुत शक्तिशाली एवं आपणक चेतना बदली जाइछि बोली प्रमाण भावरे कार्य करे ताहा हेउछि संपूर्ण स्पष्टता सहित सब किछि देखिबा। ध्यान देई सुनंतु जदि केही कथा हेबाकु चाहूछि आपणक पाखकु आसी तेबे सेमाने एक शब्द कहिबा पूर्वरु आपण जानि पारिबे जे सेमाने कोन कहिबाकु जाउछन्ति। सेमाने आसीबा मुहूर्त रे सेमानक गस्तर कारण आपण अंतर्निहित भावरे बुझी पारंती किंबा एहा प्रकृत रे घटिबा पूर्वरु सेमानकर आभिमुख्य किंबा सेमानक ठारू आसुथिबा डाकको मध्य अनुभव करि पारंती। मूलतः आपणक भितरे एक षष्ठ इंद्रिय जागृत हेबा आरंभ करे जहा आपणकु पूर्वरु जिनिस गुडीको अनुभव करिबाकु अनुमति दिए। आपण हुएत आपणकर स्वप्न रे घटुथुबा घटना गुडीको देखि पारिबे जहा परे वास्तव रे प्रकाशित हुए। एहा व्यतीत एवं हुएत सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि लोकंक कथा पछरे थिबा अंतर्निहित उद्देश्य। आपण सेमानक मनर लुकायित भावना एहा पछरे थिबा सत्य एवं विश्वर वास्तवता आपणक पई स्फटिक भावरे स्पष्ट होई जाय। एगुडीक हेउछि आपण विकसित एवं अग्रगति करिथिबा दृढ़ संकेत। आपणक जीवन रे नूतन घटना एवं अभिज्ञता प्रकाश पाइब एवं नूतन लोक माने एथिरे प्रवेश करिवे। आपणक पई उत्कृष्ट सुजोग आसीब। तो मते कुहंतु एही पांचटी लक्षण मध्यरु वर्तमान आपण केउटी अनुभव करिसंती। एबे आसंतु ग्रह भविष्यवाणी आडको फेरिबा। वर्तमानर घटना एवं कार्य आपणक भविष्यत को गठन करुथिबारु एगुडी को अणदेखा करंतु नाही। तो आपण किपरि आगको बढ़िबा उचित कार्यर सर्वोत्तम पंथा कौन? बंधु माने वर्तमान आपणक पई आर्थिक स्थिति लाभदायक। आपणक पई नूतन रास्ता खोली जीव। आपणकर प्रयास एवं आपणकर कर्मक्षेत्र सहित एक भावप्रवण संयोग को वृद्धि करिव जहाँ आपणक आपणक उच्च पदस्थ अधिकारी मानकु प्रभावित करने सक्षम करिव। चाकरी रे थिबा लोकंक पई एहा एक उत्कृष्ट समय। सूर्य एवं गुरुंकर संयोग नूतन चाकरी सुजोग सृष्टि करे एवं निश्चित करे जे आपणक दक्षता आपणकर वर्तमानर भूमिकार प्रशंसित हेउछि। निकट भविष्यत रे एहा दरमा वृद्धि एवं पदोन्नतिर सुजोग पाई पथ प्रशस्त करिव। एही समय मध्यरे आपणकर वृत्तिगत कार्यकलाप वृद्धि पाइब एवं आपण छोट सफलता पाइबा आरंभ करिवे। तथापि मु आपणको परामर्श देउछि जे एही समय मध्यरे एक नूतन जानवाहन किणतु नाही, एक नूतन उद्यम आरंभ करंतु नाही किंबा एक नूतन व्यवसाय आरंभ करंतु नाही। बड़ परिवर्तन करिबारु दूरेई रुहंतु कारण एहा चतुर्मास एक समय जेतेबेले नूतन कार्य आरंभ करिबा पारंपरिक भावरे अशुभ बोली माना जाए। प्रार्थना एवं पूजा पाठरे नियोजित हेबा संपूर्ण ठीक। एही समय मध्यरे किछि लोक निश्चित भावरे आपणक प्रति ईर्षा करिवे। सेमाने आपणको खराब कहिबे एवं आपणक प्रति नकारात्मक भावना पोषण करिवे। आपण केवल सेमानक दृष्टि द्वारा सेमानक घृणार तीव्रता अनुभव करि पारिबे। आपणको एपरि लोकंको एडाई रहिबा उचित एवं सेमानक ठारू बहुत दूर रे रहिबा उचित। सेमाने आपणक जीवन को नकारात्मकतारे परिपूर्ण करि पारंती। गुप्त अभ्यास तंत्र मंत्र व्यवहार करि पारंती किंबा आपणको एपरि भावरे बांधी रखिबा पई दूषित खाद्य किंबा पानीय व्यवहार करि
କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାଷା, ଅପମାନଜନକ ଭାଷା କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିରନ୍ତର କୁହନ୍ତି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି କିମ୍ବା ତାହା ଭୁଲ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ତାହା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପରି ସମୟରେ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶନର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଉଭୟ ହାତ ପାପୁଲି ଖୋଲି ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଧରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଏକାଠି ଘଷନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣାରେ ବସନ୍ତୁ। ଚା କିମ୍ବା କଫି ତୁରନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୀରବତାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହା ବିବାଦରେ ବିଜୟ ହେଉ, ଧନର ଆଗମନ ହେଉ, ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଦୋକାନ ଅଛି, ତେବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୌଶଳ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଳରେ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ପାତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀରବରେ 11 ଥର ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଏହିପରି ଜପ କରନ୍ତୁ। 11 ଥର ଜପ କରିବା ପରେ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ସେହି ଦିନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ବି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସମୟର ପ୍ରକୃତି ଏପରି। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ।